को जिस तरह से निकाला गया है, इसीलिए ये जो हम PMRA बनाना चाह रहा हूँ मैं, इसमें यही बड़ा मसला है कि हमारा जो सहाफ़ी है उसके पास कोई दाद रसी का कोई है ही नहीं जगह कि कहाँ पे वो जा सके। लिहाजा जब हम ये बात करते हैं कि हमें ये रेगुलेशन चाहिए कि ज़बरदस्ती लोगों को निकाला ना जा सके, एक बैक जुम्बश कलम रातों रात बगैर नोटिस के लोगों को ना निकाला जा सके, तो इसी के लिए मैं ये रेगुलेटरी अथॉरिटी का जो आइडिया है जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी प्रूव किया है, इसका मकसद हमारा एक मकसद इसका ये भी है कि जो सहाफ़ती हमारे जो वर्कर्स हैं उनको हम ये तहफ़्फ़ुज़ दे सकें। इसके साथ साथ हमारा जो दूसरा जो जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल है जो हम खैबर पख्तूनख्वा में लेके आए थे, वो हम ऊपर लेके आना चाहते हैं। हमारे कैमरामैन हैं, हमारे रिपोर्टर्स हैं, जब इनको भेजा जाता है ख़तरनाक जगहों के ऊपर कवरेज के लिए, तो उनको उनकी जान की, उनकी जो सेफ्टी है उसकी परवाह नहीं की जाती। उसको हम लेके आना चाहते हैं, जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट को नाफिज करना चाहते हैं, ताकि ये ना हो कि जब ऐसी जगहों पे जाते हैं तो वहाँ पे मुझे पता है कि हमारे कैमरामैन का सर फट जाए तो फट जाए, कैमरा नहीं टूटना चाहिए। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको इन्फोर्स कराना ज़रूरी है, और इसीलिए वर्कर्स के साथ जो यहाँ पर जो हमारा फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम PMRA जैसी एक रेगुलेटरी बॉडी लेके आए ताकि हमारे जो हुकूक हैं उनकी दादरसी हो सके। वह काबीना की मीटिंग की तरफ जिस तरह से मैं अर्ज़ कर रहा था, असद उमर साहब ने मईशत से आगाज़ किया, एक ब्रीफिंग जो है वो काबीना को दी, जो उन्होंने जिस तरह से कहा कि 5,571 अरब रुपया हम साल का टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू से पाकिस्तान के खजाने में आता है। जो बुनियादी चीज़ ये हुई है कि जब 18वीं तरमीम से पहले और बाद की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बड़ी मुख्तलिफ है। पहले वफाक के पास बहुत पैसा होता था, अब हर 10 रुपये में से जो 6 रुपये हैं वो वफाक सूबों को ट्रांसफ़र कर देता है और 4 रुपये वफाक के पास वापस बचते हैं। अब ये अगर 5,571 अरब रुपया जो वफाक की आमदन है, उसमें से बड़ा हिस्सा 2,000 अरब रुपया साल का सिर्फ आपको चाहिए जो कर्जे लिए गए पिछले 10 सालों में, उनका सूद देने में। पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल डेट है वो 84% जो है वो पिछले 10 साल में बढ़ा है। जब पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमतें यहाँ पर रहीं, उनमें 84% हमारे कर्जों में इजाफा हुआ, और अब 2,000 अरब रुपया हमें चाहिए सिर्फ ये कर्जों का सूद देने के लिए, वरना आप जो है वो डिफॉल्ट कर जाएंगे। इसी तरीके से हमें 1,700 अरब रुपया जो है वो हमारा डिफेंस बजट है, जो रीजन में बहुत कम है। बाकी तमाम ममालिक से हमारा रीजन का जो इंडिया से अगर आप कंपेरिजन करें तो हमारा डिफेंस बजट बहुत कम है। इसको हमें बढ़ा नहीं सकते क्योंकि हमारे पास वसाइल नहीं है। गैस और इलेक्ट्रिसिटी की मर्ज में 600 अरब रुपये का हमें जो है वो खसारे का इस वक्त जो है वो सामना करना पड़ता है। और अगर आप देखें इस हिसाब से तो बजट बनाते वक्त ही जब हम शुरू करते हैं तो तकरीबन 632 अरब रुपये के नेगेटिव से आप बजट शुरू करते हैं। तो ये इस वक्त मईशत का लिहाजा इसको सामने रखकर ही हम आगे एक अपनी जो मुआशी बुनियाद है उसको देखेंगे। और हमने जो सबसे पहला काम यही किया, इमरान खान ने 6 महीनों में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की एक बिल्कुल नौयत ही तब्दील करके रख दी है। मशरक़ के वस्ता जहाँ पर हम बिल्कुल प्लेयर ही नहीं थे, अब हम सबसे अहम प्लेयर हैं मशरक़ के वस्ता में। अभी आपने देखा मोहम्मद बिन ज़ायद तशरीफ लाए थे, रॉयल हाइनेस क्राउन प्रिंस हैं UAE के। 12 साल के बाद ये किसी UAE के हुक्मरान का पहला दौरा, और अब हिज रॉयल हाइनेस मोहम्मद बिन सलमान तशरीफ ला रहे हैं, सऊदी अरेबिया के जो इस वक्त क्राउन प्रिंस हैं, वो तशरीफ ला रहे हैं। और इंशाल्लाह इससे आपकी जो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट की, पाकिस्तान की इकॉनमी की, पाकिस्तान के ओवरऑल जो मिडल ईस्ट में मशरक़ के वस्ता में जो पोजीशन है उससे आपको मज़ीद इसमें जो अहमियत है नज़र आएगी। इसके साथ साथ जाहिर है अफ़गानिस्तान में एक बिल्कुल गेम चेंजर इस वक्त एक मामला चल रहा है, और जिस तरीके से पाकिस्तान का रोल वहाँ पर बढ़ा है, कुछ चीज़ें हैं जो अभी तक हम अभी पब्लिक में उस तरह से नहीं आई हैं, लेकिन इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अगर ये मामला जिस सिमत में चल रहा है, अगर उस सिमत में कामयाबी से आगे बढ़ा तो इंशाल्लाह ताला जो
عمران خان کا ویژن ہے، پرائم منسٹر کا ویژن ہے کہ ہم افغانستان کے اندر اسٹیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان، ہندوستان اور چین جو دنیا کی دو بڑی مارکیٹس ہیں، ہم ان کے درمیان ایک بہت اسٹریٹجک لوکیشن کے اوپر آ جائیں گے، اور اس سے پاکستان کی جو ایک پوری کی پوری ہماری جو ایک سمجھیے کہ اکنامک سینس ہے وہی تبدیل ہو کے رہ جائے گی۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اور ہمیں بڑی امید ہے کہ افغانستان سے بھی اچھی خبریں جو ہیں آئیں گی۔ امریکہ سے ہمارے تعلقات بہت بہتر ہوئے ہیں، ان میں مزید بہتری آ رہی ہے، اور امریکہ پاکستان کا نقطہ نظر اب جتنی اچھی طرح سمجھتا ہے ماضی میں نہیں سمجھتا تھا، اور ہمیں بڑی اس بات کی خوشی ہے کہ امریکہ کی جو بھی ابھی ڈیلیگیٹس آئے ہیں، یہ جو بھی بات ہوئی ہے، انہوں نے بڑی اس کے اوپر کامیابی سے ہم نے اپنا نقطہ نظر جو ہے وہ بیان کیا، اور پہلی بار بجائے اس کے کہ امریکہ کیا نقطہ نظر کو فالو کرے، امریکہ پاکستان کے نقطہ نظر کو فالو کر رہا ہے، اور عمران خان کا نقطہ نظر ہمیشہ یہ رہا کہ آپ ڈائیلاگ کے ذریعے مسئلہ حل کریں، جنگ جو ہے وہ مسئلے کا حل نہیں، اور اب اگر آپ نیبر پہ آئے ہیں تو دراصل یہ پاکستان کا نقطہ نظر پہلی بار اس معاملے میں جو ہے وہ آگے بڑھا۔ رپورٹ پیش کی ہے ڈاکٹر عشرت صاحب نے انسٹیٹیوشنل ریفارمز کے اوپر۔ یہ جو ٹاسک فورس تھی یہ سپٹمبر 4 2018 میں نوٹیفائی کی تھی، اب انیشل ریکمنڈیشن جو ہے وہ پریزنٹ کر دی گئی ہیں۔ 1417 آفیسرز، 12 نان کیڈر آفیسرز، ان تمام کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ سیشن کیے، 44 کے قریب سیشن جو ہیں وہ اس ٹاسک فورس نے کیے، اور اب اس ٹاسک فورس نے انیشل ریکمنڈیشن دی ہیں، وہ پہلے جو ہے وہ سامنے آئی ہیں۔ ایک تو ہم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ رولز آف بزنس جو ہے ان کو امینڈمنٹ اس میں لائی جائے، تاکہ جو پرائم منسٹر آفس ہے اس میں بہت زیادہ کنسنٹریشن ہے اس وقت اختیارات، ان کو منسٹریل لیول کے اوپر لانے کی ضرورت ہے۔ بجٹ جو ہے اس کو ڈیوائیڈ کیا جائے گا، اس کو ڈیوائیڈ کیا جائے گا کہ جو سیکٹری ہے اس کے پاس جو بجٹری پاورز ہیں وہ زیادہ ہوگی آپریشنل سائٹس کے اوپر۔ اسی طریقے سے جو بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں، 43 کے قریب ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو ریڈنڈنٹ ہیں، ان کو ختم کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ بھی کیا جائے گا، اور یہ سارا فیزز میں ہوگا، ایک دم نہیں ہو رہا۔ 43 کے قریب ہیں جن کو جو ہے وہ ختم کرنا ہے، اور ان کو ہم انشاءاللہ آگے لے کر کے بڑھیں گے۔ سول سروس ریفارمز کا اوپر جو ہے وہ بھی اب معاملہ شروع ہو گیا ہے، اور آئندہ جو متعلقہ منسٹریز ہیں ان کی طرف سے ایک سمریز آئیں گی، جس کے بعد کہ ہم جو کا پورے کا پورا سسٹم جو ہے اس کو تبدیل کیا گیا ہے، پرفارمنس اور جو سپیریئر سروسز کا کانسیپٹ ہے اس کو چینج کرنے کا ایک پورا جو معاملہ ہے وہ سامنے لایا گیا ہے۔ اس کے اوپر ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ علیحدہ بھی گفتگو جو ہے وہ کریں گے اور بتائیں گے کہ انڈیویجولی ہم اس کو ایک فیزز میں لا رہے ہیں، یہ نہیں کر رہے ہیں کہ فوری طور کے اوپر اس کا معاملہ جو ہے وہ آ جائے۔ جو 172 لوگوں کی ایگزٹ کنٹرول لسٹ کا معاملہ تھا اس میں عبد المحمد داڑھی صاحب جو ہے ان کا انتقال ہو گیا ہے 10/12/2018 کو، لہٰذا ان کا نام بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ نکلنا ہے۔ اس کے ساتھ 32 کیسز جو ہے انڈیویجول جو ہے ان کو ریفر کیا گیا ہے ریویو کمیٹی کو کہ ان کا ڈٹرمن کریں کہ کیا رول ہے، اور اس کے مطابق پھر وہ آگے جو ہے ان کا معاملہ چلے گا۔ حج پالیسی پلان اناؤنس کیا ہے۔ حج پالیسی میں جو چینجز آپ کی ہیں کہ پہلی بار ایک تو پرائم منسٹر صاحب نے یہ حکم دیا ہے منسٹری آف ریلیجس افیئرز کو کہ اس دفعہ جو حاجی ہیں ان کو ایک مثالی سہولتیں جو ہیں وہ ملنی چاہیے، ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ کس طرح سے ایک حکومت جو ہے وہ اس نے ان کا خیال کیا ہے، اور جو روایتی طور کے اوپر مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے وہ ان کو نہ کرنا پڑے۔ پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں کوئٹہ سے ڈائریکٹ حج فلائٹس جو ہے وہ چلائی جائیں گی۔ گلگت میں اس دفعہ حج کیمپ جو ہے وہ لیا جائے گا،
बायोमेट्रिक्स जो पहले सिर्फ बड़े शहरों में उसकी सहूलत थी, अब फार फ्लंग एरियाज के लोगों को भी हज के बायोमेट्रिक्स के लिए यहाँ नहीं आना पड़ेगा, बल्कि वो अपने इलाकों में ही बायोमेट्रिक्स जो है वो कर सकेंगे। कोयटा और फैसलाबाद से PIA के ऑपरेशन जो है वो होंगे। 380 एयरबस जो है वो इन जो एयरपोर्ट्स हैं इनसे चलेगा। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा है कि इनको मसाली सहूलतें दी जाएँ। हज पॉलिसी जो है वो अप्रूव कर दी गई है। जो पाकिस्तान को हज कोटा एलोकेट हुआ है वो 1,79,210 और प्लस इसके 5,000 इसके जो एडिशनल है, यानी आप समझें कि तकरीबन 1,83,000 के करीब जो हाजी हैं उनका हमें कोटा जो है मिला है। ये प्राइवेट हज ग्रुप्स के जरिए मैनेज होंगे। इसके साथ साथ गवर्नमेंट जो है वो करेगी। और 10,000 की करीब रसीद है वो सीनियर सिटीजन के लिए इसमें मुख्तस की गई है। 1.5% जो है वो गवर्नमेंट स्कीम के अंदर हार्डशिप केसेस के लिए जो है वो की गई है। और 500 सीट्स जो है वो रिजर्व की गई है लेबर लो पेड एम्प्लॉयज ऑफ कंपनीज रजिस्टर्ड विद एम्प्लॉयज ओल्ड एज बेनिफिट, यानी तो EOBI के साथ जो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए 500 के करीब जो है वो किया गया है। इसी तरीके से जो तमाम बाकी सहूलतें हैं, पहले से ही जो रिहाइश का मामलात है या बाकी मामलात हैं उनको देखा गया और कहा गया है कि इसको जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुसूसी हदायत की है कि इसको किया जाए। एक बहुत ही बड़ी सी चेंज पाकिस्तान ने अपने वीज़ा रजीम में की थी, जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया था। जो कमेटी थी, एक हाई लेवल कमेटी थी जिसमें सारी सिक्योरिटी फोर्सेस भी शामिल थी, तमाम बाकी इदारे भी शामिल थे। उन्होंने एक बहुत बड़ी पॉलिसी अनाउंस की है पाकिस्तान में वीज़ा के लिए। 175 मुल्कों को अब वीज़े की सहूलत जो है वो मुयसर होगी, ई-वीज़ा की सहूलत मुयसर होगी। ई-वीज़ा का मतलब ये है कि आपको जो आपका जो एम्बेसी है या कॉन्सुलेट है वहाँ पे नहीं आना पड़ेगा। वहाँ पर जो एम्बेसी है वहीं पर आपको ईमेल यानी जो आपका पोर्टल है उस पर जाके आप अपना वीज़ा फॉर्म फिल कर सकेंगे और 7 से 10 दिनों में पाकिस्तान का वीज़ा जो है वो उनको मिल जाएगा। इसके साथ प्राइम मिनिस्टर साहब ने हदायत की है फॉरेन ऑफिस को कि रेसिप्रोकल वीज़ा रजीम जो है उसको खत्म किया जाए और हम अपनी जो वीज़ा फीस है उसको कम करें। मतलब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि बरतानिया से पाकिस्तान का वीज़ा गालबन 341 पाउंड का, लेकिन टर्की जो है वहाँ पे 40 पाउंड का है। तो लिहाजा बरतानिया से लोग जो है टूरिज्म के लिए पाकिस्तान आने के बजाय टर्की जाएंगे। और तुर्की का जो टूरिज्म है वो फकत $42 बिलियन के ऊपर, मलेशिया का टूरिज्म $20 बिलियन के ऊपर। पाकिस्तान का बहुत पोटेंशियल है टूरिज्म का, इसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमने जो वीज़ा है उसको चेंज किया है और ये 175 मुल्कों को वीज़ा जो है ये इस तरह से मिल सकेगा। इसके साथ 50 मुल्कों को वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत दे दी गई है, जिसमें ज़्यादातर ममालिक जो है वो यूरोप के हैं और बाकी दुनिया से हैं जिनसे हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, फ्रेंडली नेशन जिनको आप कह सकते हैं, उनसे हमें जो है वो वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत दे दी गई है। इसके साथ साथ जो बिजनेस वीज़ा उसको बढ़ा के तकरीबन 98 मुल्कों तक जो है वो कर दिया गया है। उसके लिए भी बहुत ही आसान प्रोसेस जो है वो लगाया गया है और उसमें से कोई भी जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का या लोकल बिजनेस का मामला होगा वो एक लेटर देंगे तो उनको जो है वो वीज़ा आराम से मिल जाएगा। जर्नलिस्ट वीज़ा जो है उसकी जो स्कीम है वो आज उसको डेफर किया गया है। उसके लिए कहा गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन जो है उसके साथ कोऑर्डिनेट करेगी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, और जो जर्नलिस्ट वीज़ा है वो पाकिस्तान में अभी भी मुश्किल है, उसको आसान बनाने की जरूरत है। इसके ऊपर जो है वो हमने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने ऑब्जेक्शन किया था कि जर्नलिस्टों का जो वीज़ा है उसको अभी भी उतनी आसानी नहीं दी गई जितनी बाकी वीज़ों को दी गई है, लिहाजा उसको जो है वो डेफर किया गया है। जर्नलिस्ट के मुताबिक जो वीज़ा पॉलिसी है और वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन से मिल करके जो है वो हमें जो है वो मिले। खुर्रम हुसैन साहब को मैनेजिंग डायरेक्टर CEO पाक लीबिया होल्डिंग कंपनी लिमिटेड 3 साल के लिए बनाया गया है। अदनान अफरीदी साहब जो है उनको मैनेजिंग डायरेक्टर नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट
लिमिटेड मुकर्रर किया गया है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है एक फेडरल गवर्नमेंट की, उसके जो 2 मेंबर्स थे उसमें हनीफ पाशा और नवेद हामिद, इन साहिबान को नवेद हामिद इनको जो है वो अपॉइंट किया गया है। टर्म्स एंड कंडीशंस जो है डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक की जुनीर अहमद साहब, उनकी जो है वो मंजूर की गई हैं। इसके साथ साथ जो सप्लीमेंट्री ग्रांट जो थी, एक बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको बताऊं कि ये टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर की गई है प्राइम मिनिस्टर यूथ ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, और जो एक 29,000 के करीब पहले इंटर्न रखे गए थे और हुकूमत ने उनके लिए अनाउंस कर दिया, लेकिन पिछली हुकूमत ने नून लीग की हुकूमत ने उनकी स्कॉलरशिप्स नहीं दी। जिन 29,000 इंटर्न भर्ती किए गए थे और उनको जो है वो पैसे वहाँ पे नहीं दिए गए थे। आज एक बड़ी फैसले में हमने फैसला किया है कि जो वो बच्चे जिनको इंटर्न के तौर पे ऊपर बाहर भिजवाया गया था, जिनको बाद में वजीफा नहीं दिया जा रहा था, उनको अब वो वजीफा जो है वो उनको जो है वो मिलेगा। इस तरीके से जो प्राइम मिनिस्टर यूथ ट्रेनिंग स्कीम है, उसके लिए जो उनकी जो प्रोजेक्ट्स है उनके लिए वो किए गए हैं। नेशनल मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसको डेफर किया गया है, और मुतलका साहब जो है वो नहीं थे, तो उनका जो है वो आगे आएगा। इसके साथ साथ कराची इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड को कम्युनिकेशन डिवीजन से कैबिनेट डिवीजन जो है वो ले आए, ताकि कराची की जो मामलात है उनको प्राइम मिनिस्टर बराह रास्त जो है वो देख सके, और अब वो कराची कंपनी जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब के बराह रास्त कर रहा है। जी फवाद साहब, आपने कहा कि आज पॉलिसी तो अनाउंस कर दी है, क्या सब्सिडी के हवाले से भी कोई हिकमत अमली तैयार की है या उस पर भी कोई बातचीत नहीं आगे के लिए? नहीं, इस दफा जो हज है, जो रूटीन हज होता है, जैसे वैसे चार्जेस कितने बढ़े हैं? वज़ारत मज़हबी अमूर ने तजवीज़ दी थी कि अगर 45,000 सब्सिडी दे दी जाए तो जहाज अखराजात मजमूई तौर पर कुछ कम हो जाएंगे। जो आज का फैसला वो ये है कि जो ज़ायरीन है, जो हाजी साहिबान है, उनको मैक्सिमम फैसिलिटीज पहुंचाई जाए, लेकिन सब्सिडी जो है उसके ऊपर फैसला है। हज पैकेज क्या होगा फवाद साहब? हज पैकेज बता दें। 4,36,975 रुपए। और ये पिछले साल के और शुमाली जो ऑनरेबल आपने बात की है उसमें इंडिया का क्या स्टेटस, और दूसरा ये है कि तकरीबन 2 लाख रुपए अखराजात के बढ़ गए हैं, तो कम से कम जो ज़्यादा चाहते हैं साबिर सीएस तो वो है कुछ हमारे यहाँ, तो आपको पता है कि किस तरह के लोग जाते हैं यहाँ करने के लिए। इंडिया जो है वो कैटेगरी बी में है, उसको जो है वो जो सहूलत है वीज़ा ऑन अराइवल की वो मुयसर नहीं है। इंडिया को फिलहाल ये सहूलत नहीं दी है, लेकिन जो इस वक्त एक जर्नलिस्ट वीज़ा का मैं आपको बताऊं कि हमारा एक रेसिप्रोकल अरेंजमेंट था हिंदुस्तान के साथ, जहाँ पे हमारे जर्नलिस्ट दिल्ली में थे, वहाँ से गया, उसको हम बहाल करना चाहते हैं, उसको हम आगे इसको हम बढ़ाएंगे। जो वीज़ा रजीम है उसको एक तरफा तौर पर नहीं आता। मिनिस्टर साहब का ये मिनिस्टर साहब ये बताइएगा, जो 172 में से 32 लोग हैं उनमें क्या आसिफ जरदारी और वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आला सिंध और हाँ जी वो शरीफ है, इसीलिए मुँह से स्लिप हो गया मैंने। तो एक ये बता दें, एक आपने ग्रुप में कहा कि कुछ लोग वादा माफ हुआ बन रहे हैं, इसका भी जवाब दे दीजिए। और शाह महमूद कुरैशी साहब की एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें उन्होंने कहा कि फलां बंदा जो है सियासत से फारूक हो रहा है, इसका भी जवाब दे दीजिए। बहुत शुक्रिया। वो क्या रहा हो गया, इससे ज़्यादा फर्क क्या हो? नवाज शरीफ जरदारी साहब जो है उनका क्या फ्यूचर है पॉलिटिक्स? वो पहले फर्क है, उनको इससे ज़्यादा फर्क क्या हो रहा है? जितना फर्क हो सकता है बंदा, जितना को फर्क हो सकता है वो सियासतदान उतने फर्क हो गए। पहले क्या सबके सामने इसमें चलो
جو صاحب اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو آپ کی شروع ہے پاکستان تحریک انصاف کی، لیکن 2 دن قبل اسلام آباد میں 2 کرکٹ گراؤنڈز ہیں جو PCDA کی ملکیت ہے، وہ سپریم کورٹ کا واضح حکم ہے کہ پبلک پارک یا گریو یارڈ اور پلے گراؤنڈز یہ کسی پرائیویٹ بندے کے ہینڈ اوور نہیں ہو سکتے، لیکن جب شہریار افریدی صاحب جاتے ہیں تو ڈائمنڈ کرکٹ گراؤنڈ جو کہ ایک سابق صحافی کے قبضے میں ہے اور جی جی، تو سر وہ کیوں آپ واپس آئے؟ اسباب ہو کے واپس آئے، کیا وجہ ہے؟ میں پتہ کر لوں گا، قبضہ تو ظاہر ہے کسی کا بھی نہیں ہو سکتا، بالکل آپ کی بات صحیح ہے، کسی انڈیویجول کے قبضے میں کوئی کرکٹ گراؤنڈ جو ہے وہ نہیں دیے جا سکتے، تو جس کے بھی قبضے میں ہے انشاءاللہ اس کو چھوڑو۔ اشارت ادا ہونا ہے سر جی، آپ نے یہاں بات کی 18ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کہ بجٹ میں وہ 10 روپے میں سے 6 روپے صوبوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور 4 روپے فیڈرل کے پاس رہتے ہیں، کیا 18ویں آئینی ترمیم کو ختم کرنے کے حوالے سے کوئی بات چیت چل رہی ہے یا اس طرح 18ویں ترمیم کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، NFC ایوارڈ کا اس سے تعلق ہے، NFC ایوارڈ میں جو ہے وہ ڈیسیژن اس طرح کیا، دیکھیے میں نے پہلے بھی 18ویں ترمیم کے اوپر ہمیں بڑا واضح موقف دیا ہے، 18ویں ترمیم 100 سے زیادہ آرٹیکلز ہیں جن میں امینڈمنٹس ہوئی ہیں، اب کئی امینڈمنٹس ہیں جو بہت اچھی ہیں، مثلا جس میں صوبے امپاور ہوئے ہیں وہ بہت اچھی ترامیم ہیں، بعض ترامیم ہیں جن سے بڑا نقصان ہوا ہے، مثال کے طور کے اوپر آپ نے جو ایجوکیشن ہے، ہائر ایجوکیشن کو ڈیوالو کر دیا، آپ کی ساری انٹرنیشنل رینکنگ سے باہر نکل گئی، ہاسپٹلز جو آپ نے ریشنلائزیشن کی، ڈرگ پالیسی کی، وہ آپ کی بہت برباد ہو گئی، کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر نیگوشیشن کرنی چاہیے، کچھ ہیں جن کے اوپر بالکل صحیح ہے، وہ ریولیوشن ہوئی ہے، وہ بالکل صحیح ہوئی ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ تو ایسے ہی مراد علی شاہ صاحب کو کہے کہ آپ نے جو ہے وہ پچھلے 10 سالوں میں اتنے پیسے کھائے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے 18ویں ترمیم نہیں بدلنے دیں گے، زرداری صاحب کو کہے کہ جناب آپ نے کوئی 70,000 کروڑ روپے آپ کھا گئے ہیں، پیسے آپ کے سندھ میں جا رہے ہیں، نکل لندن امریکہ میں رہے ہیں، وہ کہتے ہیں 18ویں ترمیم ہم نے نہیں بدلنے دیں، یعنی سوال جنا چنا جواب گندم، یہ تو ایسے ہی انہوں نے معنی بنایا۔ زریز منگے شامل سر کتنے ممالک میں پاکستانیوں کو ویزا آن ارائیول سروس دستیاب ہے؟ پاکستانیوں کو یہ مجھے چیک کرنا پڑے گا۔ سر آپ نے کہا کہ افغانستان سے اچھی خبریں آنے کی امید ہے، سر ایسے کیا فیکٹرز ہیں یا ایسا کیا آپ دیکھ رہے ہیں جس کی بنیاد پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امید ہے کہ اچھی خبریں وہاں سے آئیں گی؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نیگوشیشنز ہوئی ہیں اور طالبان اور امریکہ ٹیبل کے اوپر آئے ہیں، یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے اور پاکستان نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے ان مذاکرات کو شروع کروا کے اور ان کو آگے لے کے جانے، تو وہ لوگ جو 17 سال سے ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں، ایک پورے کا پورا وہاں پہ آپ کے سامنے افغانستان کی حالت ہے جیسے، اب اس دشمنی میں سے نکال کے اگر لوگوں کو ایک ٹیبل پہ بٹھا دیا ہے تو یہ سب بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور اس کے بعد اگر آپ رپورٹنگ دیکھیں جو امریکن میڈیا سے رپورٹ ہو رہا ہے یا افغان میڈیا سے رپورٹ ہو رہا ہے وہ بڑی مثبت ہے، اور ہمیں انشاءاللہ امید ہے کہ جو ایک مثبت پیش رفت افغانستان میں اور امریکہ یہ مذاکرات میں ہو رہی ہے، یہ کنکلوژن کی طرف جاتی ہے، تو اس کا اس پوری ریجن کو بڑا فائدہ ہوگا۔ ظاہر ہے جب مذاکرات ہوتے ہیں کچھ دیا جاتا ہے کچھ دیا جاتا ہے۔ جی سر تو سر ایک تو یہ آپ نے 5500 ارب روپے ٹیکس اور نان ٹیکس یہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے، ٹوٹل جو ٹیکس ریونیو ہوتا ہے وہی ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے، نان ٹیکس نہیں ہوتا ہے، وہ 4000 ہے، تو اس میں سے 60% جاتا ہے، وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، 40% جاتا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے ایک انٹرویو میں بھی کہا کہ ملک ریاض جو ہے مادہ باغ گواہ بن رہے ہیں، کیا اسی وجہ سے ان کو اسی وجہ سے ان کا نام نکال کے ان کو ون ٹائم باہر جانے کی اجازت دی ہے؟ میں نے یہ نہیں کہا وہ بن رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ گواہ جو ہے وہ باہر جا رہے ہیں، انہوں نے کہا وہ گواہ جو ہے وہ جا رہے ہیں، میں نے پوری دفعہ گواہ جو ہے وہ بات ہے وہاں گواہ۔ فواد صاحب آپ کی پولیٹیکل تربیت جو ہے وہ پروگریسو ماحول میں ہوئی، سر آپ انفارمیشن منسٹر ہیں، بہت سارے لوگ صحافت سے وابستہ بے روزگار ہو رہے ہیں، آپ خود کو نیوٹرل کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ سر حکومت ہیں آپ، ہم اس ملک کے شہری ہیں، آپ میڈیشن کیوں نہیں کرتے؟ ادارے بنیں گے جب تک یہ تو مخلوق ختم ہو جائے گی، سر آپ کی ذمہ داری کیا نہیں بنتی کہ آپ آجر ورگ کے ساتھ اور یہاں کے نمائندوں کو ملا کے تو کوئی میڈیشن کریں اور کوئی اس کا حل نکالیں، بے روزگاری ختم کریں؟ میں بالکل تیار ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، جو بھی معاملہ جو ہے وہ میرے ظاہر ہے 2 فریقین ہیں، اونرز ہیں اور امپلائز ہیں، اس کے
इत्तेफाक के साथ करें। चौधरी साहब, आपकी हुकूमत का ये दावा था कि पाकिस्तान को मदीना तर्ज की रियासत बनाएंगे। इंशाअल्लाह। अब मदीना तर्ज की रियासत इस तरह बन रही है कि आपने एक ही साल में 1,57,000 रुपए का हज में इजाफा कर दिया। क्या आप पाकिस्तानियों को इसीलिए